Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mau masak semur guys. Mau masak semur sapi guys. Ini dagingnya sapi udah saya daging sapi ini. Semur sapi sama itu wortel sama lobak. Ada gula, ada garam, ada micin. Sekarang mulai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
ini guys, biar cepet guys, biar cepet guys. Ini belum matang guys. Nah, kita ke sini guys. Sampai 1 jam lagi.